ত্রিপুরাও 1,35,000 রাজা চায়াতি হাবনাই বাংলাদেশি মানজাংখা बेलायखेनो हामबाय त्रिपुर खरां नाय तंनाय दाखुते बुकुक सोनो सिनि चैनल ताबो बनरक सब्सक्राइब खलाया खंखा के दाक्तिनो सब्सक्राइब खलायदि जब नसे सकां भिडियो नरक नुगना बगै अबन बगै ता माखने भिडियो नि तलाव नरक नुगो याग्रा फाइ सिं सब्सक्राइब नि सुइजा कसा खलाय अबन क्लिक खलायदि क्लिक खलायमानि लगे लगे न कायसा बेल हाइ खलाय नुगजागानो नुगजाखा आ बेलो क्लिक खलाय रे क्लिक खलाय रे रेखा के जों भिडियो अपलोड खलायमानि लगे लगे न नरक भिडियो नुगाना जतन से सेकां नुगाना अबने बगै बेलाखेनो हामबाय नाय तंदि ত্রিপুরাও 1,35,000 রাজা চায়াতি হাবনাই বাংলাদেশি মানজাংখা আবনো সে আন্দোলন লাयै আপুনি টিউজিএস তারুনি আইএনটি বুম স্লাইজাখা আপনি টিউজিএস বড় এই টিউজিএস বড়মুরা ব্লকেট খাইয়াও বড় 1,35,000 রাজা চায়াতি হাবনাই ইলিগেল মাইগ্রেন্টস ন ভোটার্স নাম বড় তিনি थांनाय 10 तारिखआव बरमुराव बर केवसा ब्लकेट खायो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिल 2016 बर कासनार बागै इनक्लाबमेन्ट तामनि बागै आपनो तामनि बागै तारखा তিনি নরক তামনি বাগৈ আপনো কাসো এই যে চিনি বরনি বাগৈ চিনি বরকন বাইক ইয়াকন रुआ बाई चौबे रुआ बाई ताने जों बाई थांनिया न बाई थांनो हिम्माय आंनानि जों दाइल बोसोन थांबाय आंनानि अ सामनो तागै दं जेराव रिजनल पार्टी गोबांमा दंनि बिसिङाव थासिंथ सावै थागा आं अफिसा साइखन रिगा सांबादिक बेवनो सातानि बयला आं सानाय CPIM नि लगे दंनाय गणमुक्ति परिषद TYM आं बय सुजाखौ बांसिगा हायखन आं माबा दिए साइखन रिगा बाक्सा परिया खालाम दंबाय बाक्सा गेबा कगनजि परिमिया बुझि बिसिखौ दाबो इंलिश मिडियाम पढ़दे এই গণমুক্তি পরিষদ TYM PSU যিনি বড়কি অস্তিত্ব কমনা নাই কথা অস্তিত্ব কমনা নাই জায়গা উপর করি আবার তীব্র কক সাইয়া মেলার মাঠ বড় উপর তো মেলার মাঠ যে সামারি তাবো আং মাইটো কক সামাহাই আং বড় কক সাবো মাইটো সঙ্গে খরম কত রুই ঠিক আছে না মেলার মাঠ যে সাকমান যে সাকার করি আবশ্যক বিশেষ গণমুক্তি পরিষদ PSU TYM কক সাইটো বড়তি ভাষারনি কমরে কামানি আবর মকল কাপাই সাদান হাই কাপাই কালাত মেলার মাটি চিনি বড় তীব্রাসারকনি সাধনতি কক সাকাই তীব্রাসারকনি কমরি আমনে কক সাকাই তাম জেনে বড় কক সানানি নাকাই তাম জেনে হিনজাকাই সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবাদী শান্তি সম্প্রীতি বিরোধী বড়টাই চিনভাগে কক সানি যেগুলো 1988 সাল 1988 ইসিবি 1993 জোড়া CPIM তথা বামফ্রন্ট পাওয়ার করিদন্তু বড় পাওয়ার নি খাতর দন্তু জানুয়ারি খানকা ইলেকশন 1988 আপ্রু ও জোরামো কংগ্রেস টিউজেস জিরামল 1992 সাল 26 জানুয়ারি ত্রিপুরা সরকার বাই রিঞ্জাক কাইসা মিটিং আপুরি রাজ্য সম্পাদক মুসাং মানিক সরকার তাবুকনি বিরোধী দলনি নেতা মুসাং মানিক সরকার ও মিটিং কাইসা লিখিত কাগজ লেখা তামো দম লিখিত কাগজ তামো দম অলিখিত কাগজ দম ত্রিপুরাও আইনানি বড় আসো খাপ দম এডিসিও অরণি গো সামাজিক সাইতন দোয়া অরণি উপজাতির সংখ্যালঘু নাই আবরি লগৈ এডিসিও ইনার লাইন পাবলিক চালু হয় না
आयें नानी फाइनाल बररनो कायसा कैंप तोरिवय बररनो कायसा कैंप जमा खाय तोरिवय थुमसा खाय तोरिवय बररनो देशा बांग्लादेशो केबिलि मार हनाय एडिसिडी जनसंख्या ताय कमे मानला हिनायबो अजागाबो लिखित कायसा बयान ओ मीटिंगो राज्य सरकारनि थानि जमा हिनाय दं आबोय उदामखा जुग सरकार थांखा बामफ्रन्ट सरकार थाइका दशरथ देव मंत्री का मानिक सरकार मंत्री का मानिक सरकार परिबत सरकार दशरथ देव 5 বছর मंत्री गई मुख्यमंत्री में थाका मानिक सरकार ताई 20 বছর मुख्यमंत्री था बिनि मुख्यमंत्री माने उलोके प्रथम सका त्रिपुरा खरसाबो आयेननि फाइनाल बांग्लादेशनि राजा चायनि फाइनाल केबो अमति बरफ करि जतन थारिनो कागज पत्र दंबायो ताऊ अमतिनो बर्तमान मुख्यमंत्री विप्लव देव बसायो